Halo, Happy New Year. Happy New Year. Oi. Apa kabar semua? Sudah makan? Boleh faham? Boleh faham bahasa Sabah saya? Boleh bah kalau kau dia cakap. Boleh bah, okey. Ya, okey. Saya ada 20 minit saja, okey. So it's good to be here. Kamu tahukah sekarang di garden sini kamu orang buat KBS, tapi di sebelah sana pagi ini kami tengah buat apa ini? MKW, Mandarin Kangen Workshop. Sedang di Citytel. Ya, okey. So Dr. Kas pagi ini dia di sana. Dia di sana. Sekejap lagi you hear from him lah, okay? Okay, I nak bagi cerita. You want to hear story or not? You like hear story? Okay. Alright. Now, siapa nak ada 6A join your group, become 6A? Siapa mau? You want 6A2 join you and you discover somebody and you work with him, dan dia jadi 6A2. Mau? Mau kan tak mau? Mau, okey. Macam mana dengan 6A22? Kalau 6A22, sekurang-kurangnya 500 mesin sudah ada. Siapa mau 500 mesin? Dari satu orang. Okey. Siapa mau 6A23? Kalau 6A23 ikut sama kau. Itu 6A23 ya. Kalau kamu ada satu 6A23 ya, guarantee ada 1,000 lebih mesin sudah. Ada beberapa ribu sudah. Ataupun 6A24 mau. Someone join your team. And they work. Nanti dia jadi 6A24. Mau? Ini 5,000 mesin. Mau? Okey. Siapa mau kalau ada 6A25? Join your team and then you work with together. Nanti dia bawa 20-30 ribu mesin. Mau? Okey. Macam mana dengan orang ini? Kalau apa orang yang boleh jadi 6A25? Berapa tangan? Berapa kaki? Berapa lidah? Dia mesti ada, mungkin ada macam malaikat ada sayap tu mungkin. Tak tahu sayap chicken wing enggak apalah. Mesti luar biasa kan? So we think people like that, right? Okay, I want to tell you a story about someone. Okay, they respect me. This guy is a 6A25. You tahu tak? Nama dia Bryce Chow. Kenal? Siapa dia? He is your upline. Okay. His knowledge upline. Knowledge punya upline. 4 kali. I think it's 4 kali. So he is the one. Okay, next. How does he come into the business? Is this guy, Barry, yang ni. Barry yang introduce dia. Nah, tapi you tengok Bryce ini kan, especially the first photo kan, actually dia tidak sehat tu. So this is back in 13-14 kah? December. So ni Barry kan, dia selalu telefon saya. Saya ada satu orang dia mau join sudah. Ini very business minded. They want to join and do the business sama-sama. Okay. Nanti bila saya jumpa sama dia, when I met with this Bryce, first photo please. Ini rupa dia. Like that. Okay? And it's like this. Dia cakap, lembut betul. Very, very lembut. And when I walk with him, okay Bryce, how like that. Sorry Bryce. Sebab dia jalan macam itu. Okay. Macam itu. He is stroke patient, okay? Jadi dia seorang factory manager. Dia dengan banyak pressure sekali. Jadi dia sudah tahu dia punya badan tidak boleh tahan macam ini. Jadi dia resign. Tapi sudah resign, stroke pula. Tidak boleh lari. So sudah resign tapi stroke. So he is like that lah. So dia cakap macam ni. Like that. Kalau dia pandu, tidak boleh lebih daripada setengah jam. Dia mesti rehat. Kalau malam dia mesti mau balik. Jadi macam mana mau buat bisnes macam itu? Susah kan? Mau kerja pun kalau kerja untuk kamu mau bagi dia berapa gaji? Kalau orang macam itu.
Kan? So, he asked me, Mr. Chin, macam mana saya boleh buat ini bisnes? I say, Bryce, kau minum air lah. Kasih sihat badan dulu, okay? Ini bisnes jangan fikir dulu. So I say, dia cakap, tapi saya tiada rezeki lain. Dia cuma ini satu bisnes saja. So, can you teach me how to do the business? So I say, Bryce, kalau you nak buat ini bisnes, kau jangan pergi lawan sama itu orang-orang muda. Kalau dia orang 1 hari 3 demo, kau tidak boleh itu. Kamu tidak boleh. Pengsan kau nanti. Okay? So, kalau dia orang lari sini, lari sana, pergi Kelantan, pergi Johor, kamu jangan buat macam itu. Okay? So, this is how to do the business. I say, caranya adalah kamu buat bisnes kangen dengan otak bisnes. Okay? Do it like a business. Do your kangen business like a business. Jadi dia fikir, dia cakap macam itu aja. Do business, yalah memang saya tiada lain-lain bisnes, saya ini saja, saya kangen. Saya tengok ini kangen boleh buat tu. I say no, I say a lot of people dia orang buat kangen business, dia orang cakap saja business, tapi dia punya kerjanya teruk daripada ambil gaji. Gaji itu RM1,000 punya orang. Dia punya cara kerjanya. Okay, so you have to do it with a business mind. Kalau kamu tidak boleh buat, kamu pergi carilah orang yang boleh buat. Kalau kamu tidak boleh berjam-jam pergi lari, okay, then kamu carilah orang yang boleh lari, yang boleh terbang. Carilah orang, okay. So next photo. So dia cari siapa? The first friend dia cari. Dorcas, Seafood Dorcas. Siapa tahu dia dulu punya nama? Siapa tahu? Dulu dia sebelum tukar nama bagi Dorcas, siapa tahu? Bu Melin itu dia nama Cina, memang betul. Ada satu English name lagi. Elaine dulu, okay? Dia cari ini Seafood Dorcas ini masa itu. Kenapa Seafood Dorcas? Dia fikir, ya, ini Seafood Dorcas kah single mother dari Taiping. Tapi sekarang ada 2 anak. Jadi dia mau cari duit tu. Dia rajin tu. Dia tahu ini perempuan ini rajin. So dia pergi cari sama ini siapalah, Dorcas lah, okay? So Dorcas meet up with me di Kenanga. Sekarang saya baru ingat Kenanga food court. Kenanga punya food court. Okay, Wisma Kenanga food court. Dan dia you tahu tak berapa kali dia sudah dengar kangen? Itu hari adalah kali keempat. Tapi sebelum itu 3 kali dia dengar kangen dia tidak mau. Sebab orang mau jual dia mesin. 3 kali dia dengar kangen bagus, tapi saya tiada duit. Bagi mahal, saya tak mau. Itulah dia. 3 kali sudah dia dengar ni kangen, tapi dia tidak mau. Tapi kali keempat ini Bryce make appointment sama Dorcas, dia cakap, saya sudah 3 kali dengar lah ni kangen. Tapi Bryce cakap, you mesti dengar dari ini Mr. Chin. Mr. Chin dia mau cakap kangen business, bukan saja kangen water. Okay, so that day kami pergi di sana, duduk di Kenanga, tiada buat demo, okay. Terus masuk marketing plan, terus business. So she saw the business, dia tengok ni business yang mungkin boleh buat. That's how she start lah. Okay, the first friend Dorcas pergi cari satu lagi single mother, si Christine. Masih ingat? Christine. Lepas itu Christine pergi cari kawan yang pertama join dia adalah Seafood Moose. Seafood Moose pula bawa dia orang pergi cari satu orang lagi, itu Noli. Itu Noli. Okay? Okay, so that's how dia masuk. Okay? That's how the top performers sampai hari ini macam itulah. So next photo. So this is gambar kami ambil 2019. Okay? 2019 ini adalah DSAM, ada Direct Sales Association Malaysia. Dia orang ada satu seminar besar di tak tahu apa hotel sudah ini. Okay? Tapi Inajik dia orang hantar tiga orang. Actually 3 orang lah. 3 couples lah. Pergi, okay? Nurni Zahid, saya sama my wife Liza and also Bryce. Jadi kami punya tim semua sapu.
represent Inajik. So this one certificate ini nama dia cantik, Outstanding Entrepreneurs of the Year, right? So this is how Bryce is. Itulah dia. Alright? Okay, come show me some more photo first. Next photo. So this is Bryce, dia pergi Jepun juga. Dia want to go Jepun. Ini adalah di Jepun. Okay, di Jepun factory, okay, Osaka factory. Lagi? Okay, dan sebelum tu satu lagi Go back Okay, selain daripada Noli dan Zahid, memang dia orang sudah jadi 6A24 kan. So the other line that later on ini selepas beberapa tahun dia cari Alfred Chan masuk. So Alfred Chan is now 6A24. Okay? Now next photo. I just show some photos first. So this is Bryce bila dia naik pentas untuk terima ini 6A23. Next picture. So macam mana mau jadi 6A23? Tahu? Kalau kamu punya tim ada 2 orang, 6A22, kau jadi 6A23 lah. Okay? Okay? Macam mana mau jadi 6A23? Ada 2 orang dari tim kamu, okay? 6A22, dia kau jadi 6A23. Okay, next. Dan ini 6A24. 6A24, okay? Next picture. Ini previous. 6A24, okay. Kalau 50,000 ini pasal ini adalah US dollar, okay? So actually that day we were being paid is 184,000. 184,000 ringgit Malaysia. Jadi macam mana mau jadi 6A24? Noli dan Zahid jadi 6A23, Alfred jadi 6A23, dia jadi 6A24 lah. Kan? Okay, next one. 6A25. Macam mana mau jadi 6A25? Noli Zahid jadi 6A24, Alfred Chan jadi 6A24, dia jadi 6A25 lah. Macam itu saja. Okay? So what's the next one? Okay, later. Okay, go back to this one first. Okay, the last I show you. So, tadi saya punya soalan tu, apa ciri-cirinya satu orang yang 6A25? Apa ciri-cirinya? Mesti ini 6A25 yang orang yang berpotensi jadi 6A25 ini ada 3 tangan, 4 kaki, 5 lidah, 2 otak. Macam mana? Selalu kami pikir ini orang yang jadi 6A25, wah mesti luar biasa. Mesti satu orang yang dia cakap itu apa, burung pun pandai turun. Betul tak? Sometimes we think like that, you know. You think must be satu orang macam dia boleh lari sini, lari sana macam Superman. Superman saja boleh buat 6 kangen business. Bukan. Bryce is a wonderful story. Dia ada dia punya, bukan OKU lah, tapi dia punya disadvantage lah. Dia tidak boleh, dia banyak sebab dia punya kesihatan tu, dia tidak boleh buat banyak-banyak barang. Tapi dia tahu apa yang kena dibuat. Dia fokus. Dia memang mau cari dia punya bisnes. Ingat tak macam mana dia buat punya bisnes? Dia buat kangen bisnesnya dengan satu business mindset. Dengan business mindset. Business mindset adalah macam ini. Bukan semua kamu kena buat sendiri. You have to look for the right people to join your company. Right? So dia cari Dorcas. Kenapa dia cari Dorcas? Dia tahu ini single mother, need money, want to find money, right? So dia datang tolong. Bila Dorcas bawa Christine nanti Mustafa, nanti Noli, dia orang sudah masuk, dia tahu ini adalah penting. So he put a lot of time or even money sometimes to support. Betul tak? He support. Dia tidak boleh training, dia tidak boleh datang sini buat training. Tapi he will do what is important. Kalau meeting dia tidak boleh buat training.
Tapi dia di belakang tu, dia akan atur semua training. He atur tu training. Now, this is why he is different. You must understand. Betul tak? Sometimes we look at training, okay, ada training KBS 18 akan datang. Okay, datang ke tidak datang? Tengok dululah. Kalau datang, datang. Okay? Kalau boleh datang, datanglah. Nanti datang, tidak jemput orang. Why? Because sudah biasa. Sudah biasa. Tapi Bryce is different. Kalau itu seminar ada pada hari itu, he make sure that he is bringing new people. Dia selalu cari. Actually, Noli dan Zahid yang jadi 6A dulu, ya kan? Kamu orang yang jadi 6A dulu kan? Dia lambat loh. Dia yang lambat jadi 6A. Tapi you tahu dia cakap apa tak? Tak apa. Sebab saya happy juga untuk dia orang. Sebab saya punya tim ini very strong. Dia tidak marah. Dia tidak cakap cemburu. Dia tidak. Dia happy dia punya downline jadi 6A dulu. Tapi dia tahu apa yang dia kena buat. Sekarang dia kena cari orang yang lain. Dia bukan cari customer saja. Dia kena cari satu lagi business partner. Jadi dia cari Alfred. Dia cari Alfred, okay? Dan bukan saja Alfred, actually dia cari banyak orang. You mesti faham. Bukan saja dia target 2 saja. Bukan, dia memang sudah cari banyak-banyak orang, okay? Dan bila Alfred masuk, dia sokong juga Alfred. That's how he do the business. Okay? Show me the next photo, video. Pause there. Okay. Now, you know why he is doing this? This is during one of the event lah, Chinese New Year. Dia buat ini. Kenapa dia buat ini? Bukan dia pandai menari pun. Kau lagi bagus, okay? Bukan. Tapi di atas dia give a message. Saya adalah stroke patient. Sekarang saya datang sini bukan saya mau tunjuk kamu macam mana saya minum Kangen water, saya health improve. Memang ada improve juga, okay? Tapi saya mau tunjuk kalau saya satu stroke patient boleh buat bisnes ini, so ayo. Kamu pun boleh juga. Jadi do you get the idea? How do you look at your Kangen business? That is the difference. He is so serious. Dia tengok dia punya Kangen business very serious. Do you, macam mana you tengok you punya Kangen business? Satu orang cakap no, 2 orang cakap no. Memang ini business tidak boleh buat lah. Okay? Tidak boleh sudah. Tak larat. Okay? For him also many people tell him no. Tapi dia tidak pernah ada dia tunjuk sama saya, tunjuk muka sama saya ataupun dia marah ke ataupun dia sedih hati. Tiada. Sebab dia tahu kalau ini tidak dapat, dia pergi cari orang lain lah. Kalau ini orang tidak mau join Kangen business sekarang, ini adalah timing. Follow up lah later. So you must understand what is the right time, what is the right people to do. The skill, kalau kamu tahun ini, if you want to build your Kangen business, okay, memang ini satu skill. I want to encourage you to have these skills. Macam mana tengok Kangen business ini macam satu business. Tengoklah KBS bukan saja satu training, datang ikut training. Ya, hai, lama tak jumpa. Bukan, bawalah orang datang sini. Bawalah kamu punya potential business partner sini. Bawa dia orang datang. Okay, would it make a difference? Kalau kamu start to think about your Kangen business dengan think about it differently. This year, would your business be different? Would your results be different? Would it? Yeah. Okay. Yeah. So later on, Kasang is here. Kasang, please share with them international business, right? Okay. Pagi ini dia sudah
cakap sama kami punya team, I like it. Keep the business simple. But this is why it is a wonderful business. Ini adalah satu wonderful business, but we have to rethink the way that we do. Okay, hope my story ini ada dorongan sama kamu semua orang. Okay, thank you very much.